Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab Sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid, dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya, yaitu pada dars yang ke-16, Ad-Darsus Sadisu Asar, Ad-Da'watu Jahron, dakwah secara terang-terangan. Al-awwal, istamarrotid da'watu sirriyatu salasa sanawat. Yang pertama, ajakan dakwah secara sembunyi-sembunyi telah berlangsung selama 3 tahun. Ajaba fi asna'iha kasirun minal ashrofi wal mawali. Dan pada masa dakwah tersebut, banyak pembesar dan bangsawan yang telah masuk Islam. As-sani, ba'da dzalika umiro sallallahu alaihi wasallam bil jahr. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan dari firman Allah Ta'ala, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang yang musyrik. As-salis, fasoida ala sofa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Sofa. Wanada qaumahu, dan menyeru ataupun memanggil kepada kaumnya. Falamma jtama'u qala lahum, ketika mereka telah berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, apakah engkau akan membenarkan aku tentang apa yang akan aku kabarkan kepadamu? Faqalu jami'uhum na'am. Mereka semuanya pun menjawab, ya, kami membenarkan. Ma jarrobna alaika kaziban munzu nash'atika ilal an. Kami tidak pernah dapati engkau berdusta dari semenjak kecil hingga sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ankizu anfusakum minan nar, lepaskanlah diri kalian dari siksa api neraka. Inni nazirun lakum min azabin syadid, sesungguhnya aku pembawa peringatan azab yang pedih kepada kalian. Ar-Rabi, faqala lahu ammuhu Abu Lahab, lalu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihaza jama'tana, apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami? Fa'anzalallahu fi haqqihi suratal Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب. Lalu turunlah ayat dalam surat Al-Lahab yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa.
Baik, setelah tadi kita membacakan beberapa materi dalam Ad-Darsus Sadis wa Ashar, kita lanjutkan kepada as'ilatun. Kam sanatan istamarrotid da'watus sirriyah. Berapa tahun lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Mata jaharobid dakwah. Kapankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan? Kaifa jaharobiha? Bagaimanakah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan itu? Maza qala lahu ammuhu Abu Lahab. Apa yang dikatakan oleh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab? Kita lanjut kepada al-khulasoh. Ba'da salasi sanawatin umiro bil jahr. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Fajama'a qaumahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh kaumnya. Wa anzarahum azabal akhirah. Untuk memberitahukan peringatan kepada mereka tentang azab akhirat. Baik, setelah kita tadi telah menyelesaikan pelajaran yang ke-16 Ad-Darsus Sadis wa Ashar, kita lanjut kepada Ad-Darsus Sabi'u Ashar, pelajaran yang ke-17, jam'uhu li'ashiratihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan anggota keluarganya. Al-awwal, jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga dan kerabat beliau ketika turun firman dari Allah Ta'ala, وأنذر عشيرتك الأقربين. dan peringatkanlah karib keluargamu yang dekat. As-sani, faballagahum risalata rabbihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka mengenai firman Robnya. Wa anzarahum azaba yaumin azim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada mereka tentang azab hari yang besar. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Yaitu di mana hari yang tidak berguna lagi baginya harta dan anak-anak mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. As-salis, fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Maka banyak di antara keluarga dan kerabatnya yang berbicara menyepelekan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa ammahu Abalahab, terlebih pamannya yang bernama Abu Lahab. Allazi kana aduwahul asyad, yang sangat memusuhi dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi, fa innahu roddan qabihan. Abu Lahab pamannya menjawab dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara penolakan yang buruk. Wa talaba minhumul qabda alaih, meminta kepada kaum keluarga kerabatnya yang lain untuk menangkap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Abu Thalib,
Dan Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain berkata, Wallahi lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, sesungguhnya kami akan menjaga dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama kami berada di sisinya. Kita lanjutkan kepada as'ilatun. Mata jama'an nabiyyu ahlahu. Kapankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kerabat keluarganya? Madza qala lahum? Apa yang dikatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Bimaza ajabuhu? Dengan kata apa mereka menjawab dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maza rodda alaihi Abu Lahab? Dengan apa paman Abu Lahab menjawab dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Khulasoh. Lama nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika turun firman dari Allah Ta'ala, وأنذر عشيرتك الأقربين dan berilah peringatan kepada kerabat keluargamu yang dekat, jama'a ahlahu wa aqaribahu wa ballagohum risalata rabbihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga berikut kerabatnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Farodda alaihi ammuhu Abu Lahab roddan qabihan. Lalu dijawab seruan dakwah tersebut dengan cara yang buruk oleh Abu Lahab. Baik, setelah kita tadi telah menyelesaikan juga Ad-Darsus Sabi'u Asar, kita lanjutkan kepada Ad-Darsus Saminu Asar. Pelajaran yang ke-18, Ta'asubu Quraisyin 'alan Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangnya kaum Quraisy kepada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-awwal, tabaddala hubbu Quraisyin lin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam bugdon. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan. Dan kedekatan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi jauh. Wasidkuhu kaziban. Dan kebenaran dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan. Wa amaluhu huzuwan. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bahan ejekan. Asani wadzalika munzu da'ahum ila ibadatillah. Hal yang demikian itu terjadi semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka menyembah hanya Allah semata. Wa'aba alihatahum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Wa nasaba kullaman abadaha ila dhalal. Dan juga menyesatkan setiap orang-orang yang menyembah berhala itu. As-salis walaqad saru ila ammihi. Maka mereka pun pergi kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Wa talabu minhu ayyamna ar-rasula an sabbin alihatihim wa tadlili abaihim. Dan mereka meminta kepada pamannya Nabi untuk melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela Tuhan-Tuhan sesembahan mereka dan juga menyesatkan bapak-bapak atau kakek nenek moyang mereka. Ar-Rabi faraddahum raddan jamilan.
Namun pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib menjawab permintaan mereka itu dengan jawaban yang baik. War rasulu mustamirun fi nasriddin. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan syiar agamanya wa i'la'i kalimatil haq dan meninggikan kalimat kebenaran. Kita lanjut kepada as'ilatun. Hal zadat mahabbatu Quraisyin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'satihi. Adakah bertambah kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi utusan Allah? Munzumata, semenjak kapan? Hal tolabu min ammihi ayyamna'ahu, adakah mereka meminta pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib untuk mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Bimaza ajabahum, dengan cara apa pamannya Abu Thalib menjawab permintaan mereka? Baik, setelah kita tadi telah menyelesaikan Ad-Darsus Saminu Asar, kita lanjutkan kepada Ad-Darsut Tasi'u Asar, pelajaran yang ke-19, Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marrotan saniyatan. Kedatangan kaum Quraisy kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Al-awwal, lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watih. Ketika kaum Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan ajakan dakwah berislam wa difa'i ammihi anhu, dan mendapat pembelaan dari pamannya yang bernama Abu Thalib, masyau ila ammihi marrotan saniyatan, maka mereka pergi bertemu kepada pamannya Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Asani wa qalu lahu, mereka kaum Quraisy berkata kepada pamannya yaitu Abu Thalib, inna la nasbiru ala syatmi abaina, sesungguhnya kami sudah tidak sabar lagi akan cacian yang ditujukan kepada bapak leluhur kami. Wa tasfihi uqulina, membodohkan kami. Wa aibi alihatina, dan mencela Tuhan-Tuhan berhala kami. Fa imma antamna abna akhika, hendaklah engkau Abu Thalib melarang keponakanmu. Wa imma anta zanalana biman ihi, atau engkau izinkan kami untuk mencegahnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-salis, fada'ahu ammuhu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Wa talaba minhu ayyam tani'a, dan meminta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Khaufan alaihi min Quraisyin, karena takut akan gangguan Quraisy atas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'abar Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mematuhi permintaan pamannya. Ar-Rabi wa qala wallahi la atruku hazal amro hatta yuzhirahu Allahu au uhlaka dunah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sehingga Allah memenangkan hal ini atau aku binasa karenanya.
Al-khamis, faqala lahu ammuhu. Pamannya Abu Thalib berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, izhab wa qul ma ahbabta. Pergilah dan katakanlah apa yang kamu suka. Fawallahi la uslimuka abadan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Kita lanjut kepada as'ilatun. Limaza masyad Quraisyun li Abi Thalibin fil marrotis saniyah. Mengapa kaum Quraisy pergi yang kedua kalinya menemui Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maza qalu lahu, apa yang mereka katakan kepada pamannya Nabi Abu Thalib? Hal mana'ahu ammuhu, apakah pamannya Abu Thalib mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bimaza ajabar rasulu, bagaimanakah jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bimaza ajabahu ammuhu, dan apa pula jawaban dari pamannya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-khulasoh, masyad Quraisyun ila ammihi marrotan saniyatan liyamna'ahu min syabbin alihatihim. Kaum Quraisy pergi kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya untuk mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti memaki Tuhan berhala-berhala mereka. Falam yastati'u ayyamna'uh, namun mereka tidak kuasa mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madho fi sabilih, dan di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan syiar dakwahnya. Alhamdulillah, pada video kita kali ini telah menyelesaikan ad-darsus sadis wa asar hingga ad-darsut tasi'u asar, dari pelajaran ke-16 hingga pelajaran yang ke-19. Sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Insya Allah untuk pelajaran lainnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.